आजिकार यही भार्चुआल क्लास रे समस्त को नमस्कार नूतन वर्षर अभिनंदन जणाई मु कीर्तिचरण साहू सरकारी प्राथमिक विद्यालय यामुंडा ब्लॉक लेफ्रीपड़ा जिला सुंदरगढ़ सहकारी शिक्षक सुंदरगढ़ जिलार समस्त अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मान अभिनंदन तथा स्वागत एवं समस्त गाइड टीचर मान मोर पुणी थे नमस्कार। आमर विषय हूँ इतिहास विषय आम आज पढ़ा अष्टम श्रेणी इतिहास एवं यही इतिहास आमर प्रसंग होची भारत रे जातीयवादी आंदोलन जातीय कांग्रेस जन्म विषय आम आज पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा। तार पूर्व मु कहबी जे जातीयवाद कौन जातीयतावाद कौन जे ऐक्य भावर महामंत्र रे निज देश तथा मातृभूमि को भल पाइबा होची जातीयवाद जे आम देश तथा आम भारत को भल पाइबा आमर मातृभूमि को भल पाइबा होची जातीयतावाद एवं यही जातीयवादी आंदोलन अनेक गुड़िए कारण रही सामाजिक कारण राजनीतिक कारण अर्थनैतिक कारण अनेक कारण रही कारण गुड़िक जो भारतीय माने इंग्लिश सरकार प्रति असंतोष प्रकाश करथिले। एहीपरि भाव में असंतोष प्रकाश करी भारत को किपरि भाव में स्वाधीनता स्वाद चखेबे एहीपरि भाव में चाहूले एवं आमे आज यही भारतीय जातीय कांग्रेस जो गठन होता तार विषय पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा। ठीक अच्छे मो स्मार्ट बोर्ड पाखु जाऊँगी पिला माने आमे आज पढ़ा कौन भारतीय जातीय कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस गठन किपरि भाव में गठन होता तार विषय आमे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा। जे जातीयवादी चिंताधारा को नहीं भारत में जो केतेक महामनीषी आविर्भाव होता से जातीय स्तरीय बौद्धिक समावेश को जातीय कांग्रेस कहला मैंने कौन जे जातीयवादी चिंताधारा मु प्रथम कही जे कौन जातीयतावादी कहले कौन जे आम भारतीय अधिवासी माने कौन भारत को तथा निज देश को तथा निज जन्मभूमि को भल पाइबा को जातीयवाद कहुए एवं यही जातीयवादी चिंताधारा को नहीं भारत रे जो महामनीषी मान आविर्भाव होता से मैंने कौन कहते जे से महामनीषी मान कौन कहते जे भारत आम भारत गोटे विराट देश यही भारत रो जो असुविधा गुड़ाक देखा से अभाव असुविधा गुड़ी को सरकार को निकट रे उपस्थापन करने को जो महामनीषी माने आविर्भाव होता जातीय कांग्रेस कहुए जे भारत रे कौन प्रथम करी जातीय कांग्रेस संगठन गोटे संगठन बा संघ कौन पाई जे एज माने जिते आम भारत को शासन करते समय एज माने भारत रे कार होते एवं से माने कौन जे भारत रे जो सुविधा असुविधा गुड़ाक देखा से जानी पार फल जातीय कांग्रेस गोटे संगठन गठन कर संगठन माध्यम से जो भारत जो अभाव असुविधा गुड़ाक देखा से जानी पारे समाधान देख जे ये जान जातीय कांग्रेस क्या कहुए आलान अक्ता ध्यान किए जे
इंग्रेज शासक मैंने आम जातीय स्वार्थ विरोधी थे जे इंग्रेज मैंने जिते आम भारत में शासन करते इंग्रेज मैंने कौन आमर विरोधी दल विरोधी अटंती से जे भारत में शासन करने समय भारत धन रत्न टंका पैसा सबको लुट करी निज देश को ले जाउथिले एवं से जो इंग्रेज शासक मैंने थिले से इंग्रेज शासक मानक मध्यरु किए आलान ऑक्टावियन ह्यूम पिला माने देखो ए जो चित्र देखा जाउची ये होचंती आलान ऑक्टावियन ह्यूम ए आलान ऑक्टावियन ह्यूम जो इंग्रेज शासक माने थिले से मानक मध्यरु अन्यतम काहेकि अन्यतम जे से कोन करथिले भारतीय जो संगठन थिला ताकू समर्थन करथिले सहायता करथिले ये आलान ऑक्टावियन ह्यूम हेलो तापरे जे के थिले आलान ऑक्टावियन ह्यूम जे से जने अवसर प्राप्त इंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी अवसर प्राप्त रिटायरमेंट थिले से अवसर प्राप्त इंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी से इंग्लैंड देशर लोक थिले एवं से भारत जो संगठन थिला सेही संगठन समावेश बा संगठन को से दिग्दर्शन देउथिले से भारत रे गोटे संगठन रो अभाव थिला जहा कोन इंग्रेज माने जे शासन करथिले सेही भारत जो अभाव असुविधा देखा दिला ताको कोन कहिबा के केही नथिले गोटे होले संगठन रो नथिला सेति पे से कोन कहथिले जे भारतीय संगठन को समर्थन एवं सहायता करथिले ये आलान ऑक्टावियन ह्यूम ताबरे जातीय कांग्रेस रो जन्म जे आमे एठी प्रश्न आसे जे किए भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता आमे कोन कहबा जे आलान ऑक्टावियन ह्यूम होचंती भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता देखो केते मसियारे एई भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा होइतला जे 1885 मसिया 1885 मसियारे भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठा होइतला पिला माने तो जानिथिबो वर्तमान मध्य आम देश भारत रे गोटे कांग्रेस दल अछि तुमे जानिथिबो विभिन्न दल राजनीतिक दल गुडा जो अछंती कांग्रेस दल बीजेपी এই বলে जो कांग्रेस दल এই বলে जो दल गुडा अछि এই दल मध्य भारतीय जातीय कांग्रेस এটা গোটে দল যে এই भारतीय जातीय कांग्रेस 1885 মସିହାରେ आरंभ ହୋଇଥିଲା ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କିଏ କରିଥିଲେ ଆଲାନ ऑक्टावियन ह्यूम ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ 1885 ମସିହାରେ ଆଲାନ ऑक्टावियन कोन सिमला ठारे केउठारे सिमला ठारे बडलाट डफरिन किए बडलाट डफरिन को साक्षात करथिले बा कोन भेटिथिले कोन पई जे भारत रे गोटे संगठन नाही एवं भारत रे किपरि गोटे संगठन हे परिबो सेति प्रति से कोन अवगत करेवा पई बा जोड़ेवा पई डफरिन को बटलाट डफरिन किए बटलाट देखो पिला माने जे वर्तमान भारत रो शासन रो मुख्य किए ये जंती आम राष्ट्रपति जंती नाम को मात्र शासन रो मुख्य किंतु प्रकृत मुख्य शासन किए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जंती प्रकृत मुख्य शासन सेही भलिया जे पूरा भारत रे वर्तमान जे पूरी प्रधानमंत्री भारत को शासन करजंती शासन मुख्य सेही भलिया सही समय बटलाट डफरिन बा सही समय जो मुख्य को बटलाट बोली करी कहा जाउतला एवं एई बटलाट डफरिन भारत रे शासन कार्य करथिले कोन एई बटलाट डफरिन एवं आलान ऑक्टावियन ह्यूम एई बारे दुई जन कोन इंग्रेज रो लोक इंग्लैंड रो लोक एवं भारत रे माने शासन कार्य परिचालना करथिले भारत को शासित
କରୁଥିଲେ ଏବଂ এই আলান অক্টাভিয়ান হ্ୟୁম যে বটলার ডফরিন को সাক্ষাৎ କରିଥିଲେ কোন ପାଇଁ যে ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଡଫରିନ୍ को ଜଣାଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସଂଗଠନ କଣ କରିବ ଯେ ଭାରତର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ କଣ ବଟଲାର ଡଫରିନ୍ को ଜଣା ଦେଇଥିଲେ ବା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୟୁମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଯେ କଣ ଏହି ସଂଘ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ସଂଘ ଗଠନ କରାହେବ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ହେବ ସେହି ସଂଘ କଣ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବିଦ୍ରୋହରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବ କଣ ଯେ କଣ ଏହି ସଂଘ କଣ କଣ ଯେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବ ନାହିଁ କେବଳ କଣ ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି ସବୁ କଣ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ କହିବ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହିପରି ଭାବରେ କଣ ସରକାରକୁ କଣ କରିବ ଅନୁରୋଧ କରିବ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ହ୍ୟୁମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ବା ଭାରତୀୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ କଣ ସେହି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ନିଜର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ବା ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବା ସମାଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଛି ସେହି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଜଣେ କଣ ସତର୍କ କରିବା ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଲେ କଣ ଯେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ କିଏ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଏ ଯେ ବିଜେପି ହେଉଛି ଆମ କଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେ এই ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବିଜେପି କିମ୍ବା ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଭାବରେ এই ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାରତରେ ନାହିଁ। ବଟଲାର ଡଫରିନ୍ କଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ କଣ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ ହ୍ୟୁମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ ଭାରତରେ କଣ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା এইଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୟୁମକୁ କିଏ ବଟଲାର ଡଫରିନ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କିଏ 1885 ମସିହାରେ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ ଯେ ପିଲାମାନେ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ କିଏ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ ଯେ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ 1885 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। এইটা ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କହିବ ଏବଂ କଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ এইଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଭାରତରେ କଣ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବା ସଂଗଠନଟିଏ ଗଠନ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଅଧିବେଶନ କଣ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କଣ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ
ହେଇଥିଲା ଯେ 1885 ଡିସେମ୍ବର 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହାର ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ। କେଉଁଠାରେ? ବମ୍ବେ। ବମ୍ବେ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲି କହୁଛୁ। କଣ? ବମ୍ବେକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ସେଇ ବମ୍ବେ ବା ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ କଣ 1885 ଡିସେମ୍ବର 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ କଣ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ଏଇ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଚିତ୍ର ଏଇଟା ଯେମିତି କଣ ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ। ଏଇ କଲେଜରେ କଣ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ଏଇ କଲେଜ କଣ କାହାର ନାମରେ ହେଇଥିଲା? ଯେ ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏଇ କଲେଜର ନାମକରଣ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଓ ଏଇ କଲେଜରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। କଣ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏପଟେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଏଇ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। କିଏ ଥିଲେ? କଲିକତାର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ। କଲିକତାର ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ ସେ। ଏବଂ ସେ এই ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ସେ ସଭାପତି ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଅଧିବେଶନରେ ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 72 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ମିଟିଂ ବା ଅଧିବେଶନରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି? 72 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା 72 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏଇ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1885 ଡିସେମ୍ବର 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ବମ୍ବେର ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜରେ ବସିଥିଲା। ଏହାର ସଭାପତିତ୍ୱ କିଏ କରୁଥିଲେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ସଭାପତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଅଧିବେଶନରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ତୁମେ କଣ କହିବ? 72 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି। এইଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନ। ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଟିକେ ଲେଖି ଦେଉଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସଠିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଜାଣିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ, ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? କଣ? ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର କଣ ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇବ ଏବଂ ସେଇ ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡାକ କଣ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିଏ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଣ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡାକ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ରହିଛି। ସେଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସମାଧାନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏହା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ ଅଭାବ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ କଣ ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ ହଉଥିଲା, ସେଇ ଅଧିବେଶନ ମାନଙ୍କରେ କଣ ଏଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଭାରତୀୟର ଲୋକମାନେ ବା ଏଇ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଥିଲା, ଏଇ ସଂଗଠନ ଜଣାଇବ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ
समाधान करिवे। या थिला तांकर लक्ष्य। आंदोलन और विद्रोह करबा कांग्रेस रो अभिप्राय नथिला जे ए कांग्रेस रो कोन आंदोलन करिवे नै, विद्रोह करिवे नै, कोनोसी भंगा रुचा ए भलिया किछि कार्य करिवे नै, जे नम्र भावरे अनुरोध करी सेमानकु कोन एरो अभाव असुविधा विषय जणैबे। ताबरे सरकार को विरोध न करी संपूर्ण सहयोग करी युक्तियुक्त दाबी हासिल करबा कांग्रेस रो उद्देश्य थिला। ताबरे कांग्रेस रो उद्देश्य कोन थिला? मुख्य उद्देश्य जे सरकार को विरोध करिवे नहीं एवं तेमने भारत को किपरि भावरे स्वाधीनतार स्वाधीनता करि परिबे या थिला तांकर दाबी। एवं जो जो दाबी थिला ए दाबी हासिल करबा तांकर उद्देश्य थिला जे कोन सरकार को विरोध न करी तांक सहयोग करिवे तांक काम रे से माने भारत रे शासन कार्य परिचालना करबा समय जो जो भलिया कार्य करिवे ता विषय रे कोन सहयोग करिवे क्यों माने भारतीय रो जो भारत जो जातीय कांग्रेस अछि ए कांग्रेस द्वारा सहयोग करिवो। या थिला भारतीय जातीय कांग्रेस रो उद्देश्य। तार नेक्स्ट कांग्रेस रो कार्य। कांग्रेस जो भारत रे जो भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा हेतला से किपरि भाबरे कार्य करिवो। किपरि भाबरे जे जातीय कांग्रेस रो नेतृवर्ग प्रतिवर्ष देशर विभिन्न स्थान रे कांग्रेस अधिवेशन मान अनुष्ठित करिवो। जे प्रतिवर्ष कोन करिवो जे डिसेंबर मास रे कोन जे जो अधिवेशन गुडाक होइछि से अधिवेशन गुडी अनुष्ठित करिवो। प्रतिवर्ष देश विभिन्न स्थान रे एई वर्ष बॉम्बे ठारे अनुष्ठित हला। तार आसवा वर्ष कोन कोलकाता रे हेबो। तारा वर्ष दिल्ली रे हेबो। एई विभिन्न स्थान रे कांग्रेस रो अधिवेशन मान स्थापन करिवो। काहे कि जे से अधिवेशन मान करे कोन भारत रे जो अभाव असुविधा गुडाक देखा जाउछि से अभाव असुविधा गुडी कोन लिखित आकार रे से कोन सरकार को जणैबे एवं सरकार तार समाधान करबा पई चेष्टा करिवो। सही अधिवेशन रे जो प्रस्ताव गुडी को दिया जैतिबो जे अधिवेशन रे विभिन्न प्रस्ताव मान लिखित हिसाब रे रखा जैतिबो एवं सही अधिवेशन रे जो प्रस्ताव गुडी को आथिबो से प्रस्ताव गुडी को कोन सरकार को निकट रे जणैबे। देश रे जो जो समस्या गुडी को थिबो से समस्या गुडी को सरकार को निकट रे जणैबे। या थिला कांग्रेस रो कार्य। पुणी नेक्स्ट इल्लोर रे भारत सपक्ष रे जनमत संग्रह करिवा। देखो जे इल्लोर रे जेते बेले कोन भारत जो अभाव असुविधा गुडा को देखा जाउछि भारत सपक्ष रे इल्लोर जो जेते बेले अधिवेशन गुडा को हुए सही अधिवेशन रे इल्लोर रे भारत सपक्ष रे लोक माने कोन लोक मानकर कोन मतामत संग्रह करिवे जे कोन भारत रे एई भलिया कार्य करा जाऊ। एई भलिया तांकर जो अभाव असुविधा अछि सेको एडै दिया जाऊ। एई भलिया लोक मानकर सह कोन जनमत संग्रह करिवे। ताबरे इंग्रेज नेतृवर्ग को साक्षात करी भारत रे न्याय्य दाबी समुद्र हृदयंगम करिबा जे इंग्रेज नेतृवर्ग को सहित भेट हेबे बा साक्षात हेबे एवं भारत रो जो न्याय्य दाबी अछि कोन जे भारत को स्वाधीनता करिबा ए न्याय्य दाबी संबंध रे जणैबे। या थिला भारतीय जातीय कांग्रेस रो कोन कार्य। तबरे नेक्स्ट आसले कोन नरमपंथी। नरमपंथी के मन को कहा जे नरम कहले कोन नम्र नम्र भाव रे जे माने कार्य करथिले हला जे प्राथमिक भाव रे 1885 रु 1905 मसिया मध्य रे कांग्रेस रो जो दाबी गुडी का थिला
এই ଦାବିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅତି ସାଧାରଣ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଥିଲା। ଅତି ସାଧାରଣ ଅତି ନମ୍ର ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଦାବି ଗୁଡାକ ଥିଲା ସେଇ ଦାବି ଗୁଡାକ ଅତି ସାଧାରଣ ଦାବି ଗୁଡାକ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ର କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଦାବି ଥିଲା ସେଠାରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଦାବି ଗୁଡାକ ଆମର ଅଛି ଏହାକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କର। କହୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବା ଇଂରେଜ ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିନିଅ, ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସରକାରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏହା ଦାବି ଗୁଡାକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦାବି ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ଝଗଡାପାତି କରୁନଥିଲେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁନଥିଲେ କି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କିଛି କରୁନଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନଥିଲେ, କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିକରି ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦାବି ହାସଲ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନରମପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଦାବି ହାସଲ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନରମପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ନରମପନ୍ଥୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ନିଜର ଦାବି ହାସଲ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନରମପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ନରମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଯେ ଦେଖ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଏଇ ମହାମନିଷୀ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା। ଏଇ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ଏଇମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସରକାରକୁ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଅନୁନୟ କରୁଥିଲେ, ବିନମ୍ରତା ସହିତ ନିଜର କ'ଣ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯେ ଯୋଉ ଦାବି ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଯୋଉ ନରମପନ୍ଥୀ ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ବା ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଦାବି ଗୁଡାକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଦାବି ଗୁଡାକ କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦାବି। କ'ଣ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହୋଇଥାଏ ବା ଅଧିବେଶନ ବସିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜ ଭିତରେ ବସିକି ଆଇନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଧିବାସୀ ବା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ ସେଇ ମିଟିଂରେ ଭାଗ ନେଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସରକାରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଂରେଜ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ କ'ଣ ଅଧିବେଶନ କରୁଛ, ସେଇ ଅଧିବେଶନରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଧିବେଶନରେ କ'ଣ ବୈଠକରେ ବସିବେ ଏବଂ ଏଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବେ। ତୁମେ କେବଳ ନିଜେ ନିଜର ଆଇନ ତିଆରି କରୁଛ, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲିକରି ସେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦାବି ଯେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଇ ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ ଗୁଡାକ କହୁଥିଲା ସେ ଅଧିବେଶନରେ କ'ଣ ଭାଗ ନେବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? ଯେ
आईएएस परीक्षा बर्तमान आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस आईएएस परीक्षा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस এই পরীক্ষা ভারতীয় প্রশাসনিক পরীক্ষা বা আইএএস পরীক্ষা ইংল্যান্ডে হওয়া পরিবর্তে ভারতের আয়োজন করিবার ব্যবস্থা যে এই দাবি মধ্যରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା କଣ ଯେ ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହଉଥିଲା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଭାରତରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ କାହିଁକି ଯେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଣ ଯେଉଁମାନେ କି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଅସମର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ କଣ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ କଣ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କଣ ଆଇଏଏସ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନ ହୋଇ ଭାରତରେ ଯଦି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ এই পরীক্ষায় ভাগ নেইপারে এবং এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে গোটে গোটে আইএএস হইপারে কোন আইএএস পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়েছে কোন হয়েছে কলেক্টর তারপরে 3 নম্বর দাবি কোন ছিল যে এই পরীক্ষা পাই ভারতীয় পরীক্ষার্থী মানকৰ বয়স সীমা বঢ়াইবা যে পিলা মানে দেখো এই যে আইএএস পরীক্ষা হউতলা এই ভারতীয় প্রশাসনিক পরীক্ষা হউতলা এই পরীক্ষার বয়স সীমা কো বঢ়াইবা ইয়ার দাবি ছিল যে সেতেবেলে কোন 18 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ এই পরীক্ষা দিয়াଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ এই 18 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ এই ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ এই ପରୀକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ইয়ার ବୟସ ସୀମା 30 ବର୍ଷ বা 32 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ଭାରତୀୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ এই আইএএস পরীক্ষা দেওয়া ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପଠନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର ତାହେଲେ এই আইএএস পরীক্ষাରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ এই କମ ବୟସରେ এই আইএএস পরীক্ষାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ यार बयस सीमा को बढ़ी दिया जाऊ बोली ताଙ୍କର दाबी ଥିଲା सामरिक खर्च कमेଇବା ଏବଂ शिक्षा कृषि शिल्पर अधिक विकास में ध्यान देवा जे ताଙ୍କର दाबी कोन थिला जे सामरिक खर्च जेते बेले कोन भारत रे सामरिक खर्च अर्थात सैन्य बाहिनी बा सैन्य मानकर जो खर्च होतला सेही खर्च को तुमे टिके कमाई दियो एवं एही खर्च को कमाई भारत रे शिक्षा कृषि और शिल्पर विकास किपरि भाबरे हेपरिबो सेति प्रति टिके ध्यान दिया जाऊ बोलिकरी ताकर दाबी थिला शिक्षा क्षेत्र रे कृषि क्षेत्र रे एवं शिल्प क्षेत्र रे अधिक रो अधिक विकास करा जाऊ ताहले जे आम देश कोन उन्नति हेपरिबो अस्त्र शस्त्र आईन रो संस्कार आनिबा जो भारत जो अस्त्र शस्त्र गुडा कथिला এই অস্ত্রশস্ত্র সংস্কার আনিবা এইটা মধ্যে গোটে দাবি ଥିଲା যে কোন এই দাবি গুড়াক ইংরেজ সরকারଙ୍କ নিকটରେ স্থাপন କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିକାଶ କିପରି ହେଇଥିଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ এই জাতীয় কংগ্রেস ওকিল মানে ডাক্তার মানে লেখক মানে সাংবাদিক মানে মধ্য এবং বিভিন্ন শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক মানে এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রে যোগ ଦେଇଥିଲେ তারপরে সরকারি কর্মচারী মানে মধ্য মুখ্য ভূমিকা তুলেছিলে এবং সরকারଙ୍କ বিরুদ্ধে এମାନେ কোন বিদ্রোহ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏମାନେ কোন କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ସରକାରକୁ विनम्र भावरे नम्र भावरे अनुरोध करी कोन निजर अभाव असुविधा को जणाउଥିଲେ एवं कोन दाबी हासिल करबा पे चेष्टा करथिले ताबरे नरमपंथी मानकर धारणा थिला जे भारतर विकास केवल इंग्लिश मानक द्वारा ही परिबो सेमने कोन चिंता करथिले सेमने कोन भाबुथिले जे जो भारतर जो शिक्षा शिल्प कृषि विभिन्न जो विभाग रो कोन विकास ही परिबो
केवल इंग्रेज मानक द्वारा ही संभव बोली नरमपंथी जो नेता माने थिले से माने कोन ए एवं से मानक कोन इंग्रेज मानकर द्वारा विकास करियो बोली भाबी केवल से मानक अनुरोध करथिले से माने कोनसी युद्ध कोनसी आंदोलन कोनसी विद्रोह मध्य करू नथिले। नेक्स्ट तारे नरमपंथी गला असला चरमपंथी जे 1906 मसीह भारत रे अगुटे कौन गोष्ठी आविर्भाव होता जहाँ को कौन चरमपंथी बोली कहुए। परीक्षा पड़े जे केते मसीह भारत रे कौन चरमपंथी गोष्ठी आविर्भाव होता 1906 मसीह एवं এই চরমপন্থী গোষ্ঠী মান কোন যে কোন তাঙ্কর দাবি কোন ଥିଲା যে কৌশি প্রকারে স্বাধীনতা হাসল করিবা। নরমপন্থী মানে যে বলি ভাবে সরকার কো অনুরোধ করতিলে প্রার্থনা করতিলে গুহারি করতিলে এবং অনুনয় করতিলে সে সবকু এই চরমপন্থী মানে পছন্দ করু নথিলে। এ মানে যেপরি ভাবে হও कौन भारत को स्वाधीनता हासिल करने को पड़ो यह न्याय्य दाबी एवं यही चरमपंथी व्यक्ति मध्य जे महाराष्ट्र लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक देख पे चित्र जो अच्छी देख ये बाल गंगाधर तिलक तो मैंने जानी चित्र देखी पंजाब लाला लजपत राय ये चित्र जमी लाला लजपत राय पश्चिम बंग बिपिन चंद्र पाल ये जमी बिपिन चंद्र पाल एवं कौन अरविंद घोष ना जानी जे बर्तमान जो विभिन्न स्थान मान अरविंद स्कूल गुड़ाक अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र गुड़ाक जो स्थापन होती नाम अनुसार ये अरविंद नाम अनुसार से अरविंद विद्यालय गुड़िक स्थापन होती ये मैंने चरमपंथी नेता ये मैंने कौन देश देशात्मबोध भाव संचार करवा लाला लजपत राय ये लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक एवं कौन बिपिन चंद्र पाल ये लाल बाल पाल नाम नामित लाल बाल पाल लाल लाला लजपत राय को लाल बाल गंगाधर तिलक बाल बिपिन चंद्र पाल पाल लाल बाल पाल नाम परिचित अटंती एवं बंकिम चंद्र चटर्जी ये बंकिम चंद्र चटर्जी देख ये बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम कविता लिखिथिले एवं बाल गंगाधर तिलक ये जो बाल गंगाधर तिलक अच्छा ये कहते कौन स्वराज मोर जन्मगत अधिकार स्वराज मोर जन्मगत अधिकार बोली कौन बाल गंगाधर तिलक कहते क्वेश्चन आसे। जातीय कांग्रेस विभिन्न अधिवेशन गुड़ाक प्रथम अधिवेशन 28 डिसेम्बर 1885 मसीह आम आलोचना कर द्वितीय अधिवेशन पुणी 28 डिसेम्बर 1886 मसीहा कलिकता 486 जन सदस्य जोगदे दादा भाई नारोजी कौन सभापतित्व करते। तृतीय अधिवेशन पुणी डिसेम्बर 1887 मसीह मांद्रा जेन की बर्तमान चेन्नई कहुए चेन्नई बसी 607 जन आदिवासी सदस्य जोगदे। बदरुद्दीन काबजी यार कौन सभापति थे। 4 नंबर अधिवेशन डिसेम्बर 1888 आल्लाबाद ठारे बसी 1428 जन कौन सदस्य थे एवं यार जॉर्ज यूल सभापति करते। 6 नंबर अधिवेशन 7 नंबर बसी आम प्रश्नावली को जा समय अभाव से निम्नलिखित प्रश्न उत्तर संक्षेप लिखा। भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा किए भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा कौन आलान ऑक्टावियन ह्यूम। 6 नंबर भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन के बसी 1885 डिसेम्बर 2829 बम्बे बसी।
ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଲାଲ ବାଲ ପାଲ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଓ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲକୁ କଣ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ କେଉଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ କଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ସଂସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଡ୍ୟାନ୍ସ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା? କେତେ ମସିହା? 1885 ମସିହା। ଭାରତରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ କାହାକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ? କଫିନକୁ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 75 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। କିଏ କହିଥିଲେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଡ୍ୟାନ୍ସ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଚରମପନ୍ଥୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା? 1906 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କସ୍ତମ ସହିତ ଖର୍ତ୍ତମର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରିବା। କସ୍ତମରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜନ୍ମ, ଇଲରେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ। ଏଇଟା ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ନରପନ୍ଥୀର ନେତା ଥିଲେ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ 1886 ରହିଥିଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଜନ୍ମ 1885 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବା ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଇଲରେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏହା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପରି ଭାରତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ଲେଖିବ। ନରମପନ୍ଥୀ ମାନେ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ତାହା ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଷୟଟି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ।